गोटे कथारू अनेक कथा साधनार विघ्न कौन बाबा आरंभ करते सबु कथा खंडिया किछि सरीने तेणु स्वभाव निरपेक्ष शांत तपस्वी कहले गोटे एपिसोड कि 2-3टा एपिसोड रिपु विवर्जित देखंतु भितरे रिपु हला रिपु अर्थ शत्रु आमे सबु बळे समस्तक ऊपर दोषारोप करुचे समस्ते प्रति कथारे कहउचंदी से मोर शत्रु से मोर शत्रु स्वामी स्त्री की भी कहले शत्रु बाप पुओ को कहले से मोर शत्रु भाई भाई रे बेसी शत्रुता केस लगुचे समस्तंकर भय आजिकल जुगरे शत्रु उपरे समस्तंकर भय से मोर शत्रु के मित्र कहते जे सबरे भीतर ईश्वर सत्ता को उपलब्धि करिवो ता जीवन रे से कहारी को शत्रु कहि परिबनी संख्या पर सरल रे कहिदेली ए समस्त को ईश्वर बोली भाबिबो से कहा को कहि परिबनी शत्रु बोली तेणु मनुष्यर 6टी रिपु अछि गोटे काम गोटे क्रोध गोटे लोभ गोटे मोह गोटे मद गोटे मात्सर्य तेणु प्रथम शत्रु है काम काम बोले मनुष्यर कामना काम बोले तार सेक्स डिजायर आम साधारणतः काम कहले सेक्स डिजायर को बुझुचे काम बोले कामना अनेक कामना आम भितर अच्छी जदि समस्त कामना को मारिदबा ताले क्रोध पलैब काम क्रोध लोभ पलैब मोह पलैब मद भाव पलैब मात्सर्य भाव मध्य पलैब एक कथा काहाको जणा ना तेणु कामनाटा केमिति मरिब 6टी रिपु फास्ट हूँ कामना जे आमर गोटे शत्रु आम एक कथा जाने कामना आसिले किति जे आनंद कोठा करी गाड़ी चढ़ी पाठ पढ़ी चाकरी करी टंका रोजगार करी बिल्डिंग करी टंका डिपोजिट करी किति अनंत कामना कही हब ना कामना को मारिदेवे क्रोध मरीज लोभ मरीज मोह मरीज मद मरीज मात्सर्य मरीज तेणु आमर रिपुगुण हेले 6टी रिपु तेणु आमे ये 6टी रिपु विषय भल कि सचेतन आमे न हो जदि आमे जानिचे अलग लोक पर दोषारोप केमिति करूचे तेणु आम भितर जनक भितर काम चिंता अच्छे प्रश्न उठे आउ जन भितर काम चिंता ना पुणी प्रश्न उठे का भितर सत कामना अच्छी का भितर असत कामना रही सत कामना केवल ईश्वर चिंता व्यतीत कौन सी चिंता ना केवल भगवत चिंता भगवान को दर्शन करी अनुभव करी मु से मिठा खाइबी अलग लोक से मिठाटा देवी खुआइबी मु रस को आस्वादन करी अलग लोक को से रस आस्वादन करने को देवी मनरे प्रश्न उठे कहिबी काहाको सुनिबो किए कहिबी काहाको सुनिबो किए जे कहूची से ही शुणुची कहिबी काहाको सुनिबो किए जदि जने ब्रह्मदर्शी तत्वदर्शी जदि आत्मारे परमात्मा ठारे अवस्थापन करी थाए से देखिबो समस्ते भगवान एवरीथिंग इज गॉड ईश्वर सर्वभूतानां से कहिबो काहाको से काहाको कहिबो किए बा सुनिबो जे सुनिबो से होउची से जे सुनुची से होउची से जे कहूची से जे शुणुची से यही बोध आम मानकर आसिलानी प्रवचक मानर प्रवचिका मानकर यही बोध आसी
କହିବି କାହାକୁ କିଏ ବା ଶୁଣିବ? ଯିଏ କହୁଛି ସେ ହିଁ ଶୁଣୁଛି। କେତେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ କାମନା କେମିତି ମରିବ? ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କରିଦେଲେ ସବୁ କଥା ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କାମନା ମନରେ ଆସେ, ବାସନାରୁ କାମନାର ସୃଷ୍ଟି। କାମନା ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ, ବାସନା ଅଛି କାରଣ ଶରୀରରେ। ସବୁରି ମୂଳରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କୁମ୍ଭକ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାସନା କାମନା ମରିଯିବ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ପାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ ଭସ୍ମସାତ କରିଦେବ। କିଏ? କୁରୁତେ ତଥା, ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିଟା କ'ଣ? ମୋ ଘରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମାଳେ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର, ଯଦି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିଟା ଜଳିଯିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ ଆମର ଭୋଗ ହେଇଯିବ। କଥା ପଦେ ପଦେ କି ଆମେ କହୁଛେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା, ମୋର ପାରବ୍ଧଟା ଏଇଆ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ମୋ କର୍ମରେ ଥିଲା। ଦି ପ୍ରକାର କଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୂତାତ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ କାମନା ମାରିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକ ବହୁତ ରାଗୁଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଏତେ ରାଗୁ ନଥିଲେ। କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ସରଳ ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଥିଲେ, ନିଷ୍କପଟକ ଥିଲେ। ସରଳ ସଂଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। କେତେଜଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଦେଖିବା। ସରଳ ଅର୍ଥ ଯାହାର ଭିତର ଆଉ ବାହାର ସମାନ। ଭିତର ଆଉ ବାହାରଟା ହେଉଛି ସମାନ। ସେ ଯାହା କହେ ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ। ଗଣ୍ଠି ନାହିଁ, ସରଳ ବାଉଁଶ, ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ, ଗଣ୍ଠି ନାହିଁ, କିଛି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଖୋଲା ଲୋକଟାରେ କୋଉଠୁ ଖୋଲା ଲୋକ ମେଲା ହେଇଛି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏବେ ବେଶୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ତା ମୂଳରେ ହେଉଛି ଆମର ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲେ ଆମର କ୍ରୋଧ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକର ଡିଜାୟାର ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଡିଜାୟାର କେବେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଅଲୱେଜ୍। ୱାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଫୁଲଫିଲ୍, another wants will come.